दहीसड़ा ग्राम में पहुँची जाइछु। एठी राम सीता मंदिर प्रतिष्ठा चली आपण वीडियो देखे। विशेष सूचना जो मैंने कलश गणजात्रा भाग ने जो मैंने कलश घोड़े से आमर ये नाम पंजीकरण होती तेणु आपण मैंने समस्त निज निजर नाम दे जातु आसी भाई से कालिया को देखापी सतरे से केते आसी श्रद्धा आसतु ए श्रद्धा कंठ शुणा। छात उपरे अच्छी केमती लाइट सब लगी देखो। मंदिर रे प्रसाद सेवन चलती आपण देखा।
দুইজন পরে বেশি ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଦେଖା ହେଲେ ସେମାନେ ସେବନ ପ୍ରସାଦ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାବଲା ଆମେ ସେୟାର କରି ଖାଉଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିସାରିଛୁ ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରୁଛୁ